अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं जी? कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जनाब सुनाए क्या हाल चाल हैं? कैसी ईद गुजरी? कैसे आप लोगों ने कुर्बानी की? और जिन जिन लोगों ने कुर्बानी की उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने उनको ये सदाकत दी कि वो कुर्बानी कर सकें। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और ईद की भी एडवांस ईद मुबारक हो। तो बस जी ये ईद है ऐसी है जो सुन्नत इब्राहीमी के लिए होती है, सुन्नत इब्राहीम होती है। तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर किसी की ये कोशिश होती है। लेकिन मेरी उनसे ये भी अर्ज़ी है, अगर आपका कोई बहन भाई या कोई नाराज़ है ना, तो आप उनको मना लें, उनके साथ ही ईद करें, उनको राज़ी करके करें। क्योंकि अल्लाह ताला का भी फरमान है, अगर आपका भाई या कोई बहन कोई साबित हैसियत नहीं है तो आप उनको भी साथ रख के करें, ताकि उनको भी दिली खुशी हो कि मेरे भाई ने याद किया या मेरी बहन ने याद किया। गोश्त तो इंसान सारी ज़िंदगी ही खाता रहता है, जो अपनों के साथ खुशी मिलती है और वो कहीं भी नहीं मिलती। अपनों से तो अपना ही एक होता है, वो कहते हैं ना अपना खून अपना ही होता है। ये भी दिल की बात है और अक्ल की बात है, कोई किसी को समझे तो ये है, जो अगर ना समझे तो बंदा क्या कह सकता है। ये जो नाराज़गी है दुनिया में आर्जी है। हमने जब दुनिया से जाना है, हमने कुछ भी नहीं साथ लेके जाना, अपने अमाल लेके जाना है। ये दुनिया की नाराज़गी है, तो दुनिया की नाराज़गी को दूर करें और रब को राज़ी करें और अपनों को भी राज़ी करें। मेरा ये आपके लिए पैगाम है। बस जी मेरी भी कुछ चीज़ इस तरह ही गुजरी। मुझे तो मैं एक वक़्त होता था साहब हैसियत होती थी, करती थी। अब अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा है जो मैं नहीं कर सकती। तो मियाँ साहब जब सर पे नहीं हैं तो वो ही करते थे, तो मैं बड़ी खुश होती थी। उन्होंने एक हफ़्ता पहले ही शोर डालना, कपड़े रखो, जाना है पिंडी, जाना है गाँव जाना है। तो मैं कहती थी चले जाएंगे ना, आराम से चले जाएँ, नहीं जानवर लेना है। उनको बड़ी खुशी होती थी कि मैं अपने बहन भाइयों में जाऊँ, उनके साथ करूँ। और मैंने अक्सर देखा है गाँव के जो लोग होते हैं ना, अपने बहनों भाइयों के लिए बहुत करते हैं। शहर के लोग होते हैं ज़रा थोड़े से बलीद हो जाते हैं। अब गांव के लोग अपने बहन भाइयों को वो साथ रख के चलते हैं और उनका मुझे ये कल्चर बहुत पसंद है। चले जी अल्लाह ताला सबको खुश खुरम रखे। तो ये दुनियादारी है, जब हम अल्लाह के पास जाना है ये बातें नहीं पूछी जाएंगी, हमारे अमाल, हमारी नमाज़ें, हमारे कुरान, कि हम कुरान पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, अपने नेबर के साथ अखलाक अच्छा रखते थे, बहन भाइयों से अखलाक अच्छा रखते थे, ये हमसे पूछे जाना है। तो मेरा भी इसी तरह गुजरा, मुझे कहीं से नहीं आया। कल मुझे आया, वो एक हमारी बिल्डिंग में बुज़ुर्ग हैं, वो लेके आए, बड़ा अच्छा गोश्त था। कहने लगे ये लें, तो मैंने कहा वाह मेरे रब्बा। मैं अभी सोच रही थी, सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ी तो मैं सोच रही थी, तो मैंने कहा मुझे तो कहीं से नहीं आया, क्या तो अल्लाह की तरफ से अचानक ही आ गया। और माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त भी बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ आपकी इधर से नीयत साफ़ है, दिल साफ़ है ना, तो अल्लाह ताला मैं कहती कहाँ कहाँ से आपको रिज़्क़ देगा। आपको अपना दिल साफ़ रखे, नियत। झगड़े तो चलते रहते हैं, दुनियादार में नोक झोंक तो होती रहती है, लेकिन अपने दिल को साफ़ रखें, सबसे मिले मिलाएं। तो बहरहाल मुझे कल गोश्त आया, मैंने वो पकाया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा पका। तो इसी तरह है। तो और मुझे कहीं से नहीं आया। मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हारे भाइयों ने भी बकरे लिए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं भेजा। कोई बात नहीं, मैंने क्या खाया नहीं, मैंने खाया है, मुझे आया है। देने वाली रब की ज़ात है। तो ये भी सोचा करें कि बहन भाई दुनिया में नहीं मिलते, एक माँ बाप नहीं मिलते, और जब माँ बाप ने दोबारा बहन भाइयों को पैदा नहीं करना, वो एक दफ़ा ही मिलते हैं बहन भाई, हर मतलब बार बार नहीं मिलते। बीवी दूसरी मिल जाती है, बच्चे दूसरे मिल जाते हैं, ना माँ बाप मिलता है ना ही बहन भाई मिलते हैं। ये कोई समझे तो। आजकल की जो बीवी है ना, वो कहती हैं जी बस हमारे जो मियाँ ना किसी को कुछ ना दें। तो ये भी तो देखो कि वो मतलब तुम भी किसी की बहनें हो, तुम भी किसी के, तुम्हारे भी कोई भाई हैं। तो चले, मैं क्या कह सकती हूँ, जो जो किसी की सोच है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है मैंने खाया ही है ना। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरी नेबर भी दे के गई है, वो बड़ा गोश्त था। तो कितना खा लेना है भाई, यही होता है, खाया तो जाता नहीं है ईद का गोश्त। मैं जब गांव में होती थी तो मेरे मियाँ वेड़ा करते थे कभी बकरे, तो मेरी नंदे कहती थी भाभी तुसा रखो ना अपना गोश्त। मैं कहना कि मैं अब लाहौर जाते जाते ख़राब हो जाना है, इधर ही किसी को दे दो। तो मेरी कोशिश होती है, यकीन करें मैंने फ्रिज में कुछ पका के भी रखा होता ना, मेरे घर कोई आता ना, उसको ये तो नहीं पता होता कि मेरे फ्रिज में क्या है, तो यकीन करें मैं निकाल के आगे रख देती हूँ कि इसको खाओ, ये उसका नसीब है।
اور آپ جتنا کسی کو کھلائیں گے، جتنا کسی کو دیں گے، اللہ پتہ نہیں آپ کو کہاں کہاں سے رزق دے گا. آپ ایک انسان کو رزق کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 بندوں کا رزق دے گا. تو یہ مکافات، یہ سوچ، یہ رکھنا جی اس کو اذیت دینی ہے، اس کو گوشت نہیں بھیجنا، وہ فیل کرے. کس چیز کی فیل؟ توکل کرے رب کی ذات پہ، جو اللہ اوپر بیٹھا ہے، اس نے سب کو دینا ہے. تو اسی کی نماز پڑھے. بندوں کی ناراضگیوں پہ مت ٹینشنیں لیں کہ اس نے کیا کیا تو اس نے کیا کیا. اپنے رب کو راضی رکھے. رب راضی تو سب راضی، اللہ راضی تو سب راضی. جی میری شروع سے عادت ہے، میرا اخلاق بہت اچھا ہے. میں کبھی تکبر اور غرور نہیں کرتی ہوں. میرا کوئی بھی میرے گھر آ جائے، کوئی چیز لینے آ جائے، تو میں کہتی شاید اس نے اللہ نے بھیجا ہے میرے دروازے پہ، اور اس کو خالی نہیں جانا چاہیے. ادھر میرے ایک بلڈنگ میں عورت ہوتی تھی، وہ ہر دفعہ میرے پاس آ جاتی تھی، وہ صفائیاں کرنے آتی تھی. تو مجھے کہتی تھی باجی کو 50 روپے دے دیں گے، میں کاٹ جانا ہے، میں گندہ کرایا نہیں. تو میں کبھی انکار نہیں کرتی تھی. میں کہتی تھی شاید اللہ تعالیٰ اس کو سوچ کے میرے دروازے پہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ وہیں بھیجتے ہیں کہ جہاں انسان کو ملنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے دروازے پہ بھیجوں گا تو اس کو ملے گا. تو بہرحال دینے والی رب کی ذات ہے. میں پھر بھی ہیپی ہوں، خوش ہوں. تو آج کل میں ویڈیو نہ بنا سکی عید والے دن، آج عید کا دوسرا دن ہے. تو ابھی میری دوست کا فون آیا کہ میری طرف آؤ، تو میں نے نماز پڑھی ہے. تو میں نے کہا چلو جی ابھی میں اپنی دوست کی طرف تھوڑا سا ہو آؤں. تو بس جی مجھے آپ کے لیے دعا گوا رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور ڈھیروں خوشیاں آپ کو دے. ایسی ہزاروں عیدیں منانی آپ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. تو مجھے دیجیے اجازت، میں نے جانا بھی ہے. تو دعاؤں میں شامل رکھیے گا. میں آپ کو دعاؤں میں شامل رکھوں گی اور دعا گو رہوں گی. اللہ تعالیٰ سب کو جہاں جہاں میرے ویڈیو دیکھتے ہیں، بھائی باہر ہیں، باہر کے ملک میں ہیں، وہ بھی میری ویڈیو کو لائک کیا کرے، شیئر کیا. ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہوں گی، اپنے رب کے ساتھ رہوں گی. میں اپنے اللہ سے باتیں کرتی ہوں. مجھے اگر کوئی نہیں نہ بلاتا، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تو میں اپنے رب سے مخاطب ہوتی ہوں. قرآن پڑھتی ہوں تو اپنے رب سے مخاطب ہوتی ہوں. نماز پڑھتی ہوں تو اپنے رب سے مخاطب ہوتی ہوں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا نا، اس کا رب ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اور یہ بھی ہے، جب سے میں نے آپ کو سویٹ فیملی کہا ہے نا، ہیپی فیملی، تو میرے سارے اپنوں نے کہا ہے کہ انہیں تے الگ دنیا بنا لی، انہیں تے الگ سویٹ فیملی بنا لی. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو بس جی یہی ہے. تو میرے لیے دعا گو رہیے گا. میں آپ کے لیے رہوں گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. آمین. آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. جہاں جہاں پردیس میں بھائی ہیں، میرا ایک بھائی بنا ہوا کینیڈا میں بھی ہے، تو اللہ اس کو بھی تندرستی اور صحت دے، اس کے بچوں کو بھی. اور جو ہے مجھے بہن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تندرستی اور صحت دے جہاں باہر ہیں. تو میں اجازت چاہتی ہوں جی. اللہ حافظ. دعاؤں میں شامل رکھیے. میں آپ کو رکھوں گی. آمین ثم آمین.